জয় শ্রীরাম, জয় হনুমান, জয় বাগেশ্বর ধাম সরকার। মন থেকে বলুন সিয়াবার রামচন্দ্র কি জয়। প্রিয় ভক্তগণ, আজ রবিবার, আজ শয়ন একাদশী, আজ মারুতি নন্দন হনুমানজির অসীম কৃপা বর্ষণের দিন। আজকের এই মহা আশ্চর্যযোগ বহু বছর পর এসেছে। আজকের এই মহাযোগে স্বয়ং হনুমানজি আপনার জীবনের সমস্ত দুঃখ কষ্টকে দূর করবার সংকল্প নিয়েছে। প্রিয় ভক্তগণ, যখন অশান্তি আপনাকে ঘুমোতে দেয় না, পারিবারিক নানান চিন্তায় আপনি অস্থির হয়ে রয়েছেন, আপনার জীবনের অর্থনৈতিক সংকট আপনাকে ঘুমোতে দিচ্ছে না, যখন সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে আপনার মনে চিন্তার পাহাড় জমে গেছে, তাহলে ভক্তগণ, আজ থেকে কোনো চিন্তার কারণ নেই। কারণ আজ আমরা নিয়ে এসেছি আপনার জন্য এক আশ্চর্য চমৎকারী দৈব মন্ত্র, যা কিনা একবার কানে শুনলেই আপনার ভাগ্য উজ্জ্বল হবে এবং আপনার জীবনের সমস্ত দুর্ভাগ্য সৌভাগ্যে পরিণত হবে। আপনার জীবনের সমস্ত দারিদ্রতা ধন সম্পদে পরিণত হবে। আপনার জীবনের সমস্ত ইচ্ছে আকাঙ্ক্ষা মনোবাসনা পূর্ণ হবে। প্রিয় ভক্তগণ, হনুমানজির এই বজ্রসাম্য শক্তি এই মহাশয়ন একাদশীর দিন আপনার আশ্রিত হবে এবং সংকটমোচন হনুমানজির আশীর্বাদ আপনার মাথায় সারা জীবন বর্ষিত থাকবে। সেই আশীর্বাদ আপনার জীবনের সমস্ত বাধা বিপত্তিকে দূর করে দেবে। ভক্তগণ, শুধুমাত্র এই মহা দৈব মন্ত্রটি আপনাকে সম্পূর্ণরূপে 108 বার শ্রবণ করতে হবে। বন্ধুরা, যদি আপনারা 108 বারের কম শ্রবণ করেন অথবা জপ করেন, তাহলে কিন্তু এর সম্পূর্ণ পূর্ণলাভ পাবেন না। সেই কারণেই ভক্তি ভরে এই দৈব মন্ত্রটি 108 বার শ্রবণ করে নিন। যদি আপনি সময়ের অভাবে বা অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত থাকেন, তাহলে এই মন্ত্রটি আপনি আপনার মোবাইল ফোনে চালিয়ে রেখে দিন এবং মোবাইল ফোনটি এমন জায়গায় রাখবেন যেখানে রাখলে আপনার কানে সেই মন্ত্রের ধ্বনি পৌঁছতে পারে। তাহলেই এই মন্ত্রের প্রভাব আপনার ওপর প্রতিফলিত হবে। আপনি এই মন্ত্রটি বিছানায় শুয়ে কিংবা বসে অথবা আপনি যেখানে কাজ করছেন সেখানেও শ্রবণ করতে পারেন। এই মন্ত্রটির মহাশক্তিতে হনুমানজি আপনাকে আপনার জীবনের সমস্ত সুখ শান্তি এবং সম্পদের অর্থনৈতিক দিক থেকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। অনেক ভক্তই আছেন যারা এই মন্ত্রের প্রভাবে তাদের জীবন বদলে দিয়েছে। কারো অর্থনৈতিক দিক উন্নত হয়েছে, কারো বা গোপন সম্পদ পেয়েছে, বা কারো কেরিয়ার সরকারি চাকরির মাধ্যমে উন্নত হয়েছে, আবার কারো না হওয়া স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। তাহলে চলুন ভক্তগণ, প্রভু হনুমানজির চরণে শত কোটি প্রণাম জানিয়ে আমরা এই দৈব মন্ত্রটি 108 বার সম্পূর্ণরূপে শ্রবণ করে নেই এবং তার দৈব কৃপা গ্রহণ করি। যদি আপনার হনুমানজির ওপর অটুট বিশ্বাস ও ভক্তি থাকে, তাহলে অবশ্যই ভক্তগণ এই ভিডিওটিকে লাইক করে দেবেন এবং আমাদের চ্যানেল হনুমান ভক্তকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সনাতন ধর্মকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন এবং কমেন্ট বক্সে জয় জয় শ্রীরাম লিখতে একদমই ভুলবেন না। জয় শ্রীরাম, জয় হনুমান। ওং মারুতি নন্দন নমো নমঃ, কষ্টভঞ্জন নমো নমঃ, असुर निकंदन नमो नमः, श्रीराम दूताय नमो नमः। ओं मारुति नंदन नमो नमः, कष्टभंजन नमो नमः, असुर निकंदन नमो नमः, श्रीराम दूताय नमो नमः। ओं मारुति नंदन नमो नमः,
कष्टभञ्जन नमो नमः असुरनिकन्दन नमो नमः श्रीरामदूताय नमो नमः ॐ मारुतिनन्दन नमो नमः कष्टभञ्जन नमो नमः असुरनिकन्दन नमो नमः श्रीरामदूताय नमो नमः ॐ मारुतिनन्दन नमो नमः कष्टभञ्जन नमो नमः असुरनिकन्दन नमो नमः श्रीरामदूताय नमो नमः ॐ मारुतिनन्दन नमो नमः कष्टभञ्जन नमो नमः असुरनिकन्दन नमो नमः श्रीरामदूताय नमो नमः ॐ मारुतिनन्दन नमो नमः कष्टभञ्जन नमो नमः असुरनिकन्दन नमो नमः श्रीरामदूताय नमो नमः ॐ मारुतिनन्दन नमो नमः कष्टभञ्जन नमो नमः असुरनिकन्दन नमो नमः श्रीरामदूताय नमो नमः ॐ मारुतिनन्दन नमो नमः कष्टभञ्जन नमो नमः असुरनिकन्दन नमो नमः श्रीरामदूताय नमो नमः ॐ मारुतिनन्दन नमो नमः कष्टभञ्जन नमो नमः असुरनिकन्दन नमो नमः श्रीरामदूताय नमो नमः ॐ मारुतिनन्दन नमो नमः कष्टभञ्जन नमो नमः असुरनिकन्दन नमो नमः श्रीरामदूताय नमो नमः ॐ मारुतिनन्दन नमो नमः कष्टभञ्जन नमो नमः असुरनिकन्दन नमो नमः श्रीरामदूताय नमो नमः ॐ मारुतिनन्दन नमो नमः कष्टभञ्जन नमो नमः असुरनिकन्दन नमो नमः श्रीरामदूताय नमो नमः ॐ मारुतिनन्दन नमो नमः कष्टभञ्जन नमो नमः असुरनिकन्दन नमो नमः श्रीरामदूताय नमो नमः ॐ मारुतिनन्दन नमो नमः कष्टभञ्जन नमो नमः असुरनिकन्दन नमो नमः श्रीरामदूताय नमो नमः ॐ मारुतिनन्दन नमो नमः कष्टभञ्जन नमो नमः असुरनिकन्दन नमो नमः श्रीरामदूताय नमो नमः ॐ मारुतिनन्दन नमो नमः कष्टभञ्जन नमो नमः असुरनिकन्दन नमो नमः श्रीरामदूताय नमो नमः ॐ मारुतिनन्दन नमो नमः कष्टभञ्जन नमो नमः असुरनिकन्दन नमो नमः श्रीरामदूताय नमो नमः ॐ
मारुतिनन्दन नमो नमः कष्टभञ्जन नमो नमः असुरनिकन्दन नमो नमः श्रीरामदूताय नमो नमः ॐ मारुतिनन्दन नमो नमः कष्टभञ्जन नमो नमः असुरनिकन्दन नमो नमः श्रीरामदूताय नमो नमः ॐ मारुतिनन्दन नमो नमः कष्टभञ्जन नमो नमः असुरनिकन्दन नमो नमः श्रीरामदूताय नमो नमः ॐ मारुतिनन्दन नमो नमः कष्टभञ्जन नमो नमः असुरनिकन्दन नमो नमः श्रीरामदूताय नमो नमः ॐ मारुतिनन्दन नमो नमः कष्टभञ्जन नमो नमः असुरनिकन्दन नमो नमः श्रीरामदूताय नमो नमः ॐ मारुतिनन्दन नमो नमः कष्टभञ्जन नमो नमः असुरनिकन्दन नमो नमः श्रीरामदूताय नमो नमः ॐ मारुतिनन्दन नमो नमः कष्टभञ्जन नमो नमः असुरनिकन्दन नमो नमः श्रीरामदूताय नमो नमः ॐ मारुतिनन्दन नमो नमः कष्टभञ्जन नमो नमः असुरनिकन्दन नमो नमः श्रीरामदूताय नमो नमः ॐ मारुतिनन्दन नमो नमः कष्टभञ्जन नमो नमः असुरनिकन्दन नमो नमः श्रीरामदूताय नमो नमः ॐ मारुतिनन्दन नमो नमः कष्टभञ्जन नमो नमः असुरनिकन्दन नमो नमः श्रीरामदूताय नमो नमः ॐ मारुतिनन्दन नमो नमः कष्टभञ्जन नमो नमः असुरनिकन्दन नमो नमः श्रीरामदूताय नमो नमः ॐ मारुतिनन्दन नमो नमः कष्टभञ्जन नमो नमः असुरनिकन्दन नमो नमः श्रीरामदूताय नमो नमः ॐ मारुतिनन्दन नमो नमः कष्टभञ्जन नमो नमः असुरनिकन्दन नमो नमः श्रीरामदूताय नमो नमः ॐ मारुतिनन्दन नमो नमः कष्टभञ्जन नमो नमः असुरनिकन्दन नमो नमः श्रीरामदूताय नमो नमः ॐ मारुतिनन्दन नमो नमः कष्टभञ्जन नमो नमः असुरनिकन्दन नमो नमः श्रीरामदूताय नमो नमः ॐ मारुतिनन्दन नमो नमः कष्टभञ्जन नमो नमः असुरनिकन्दन नमो नमः
श्रीरामदूताय नमो नमः। ॐ मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। श्रीरामदूताय नमो नमः। ॐ मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। श्रीरामदूताय नमो नमः। ॐ मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। श्रीरामदूताय नमो नमः। ॐ मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। श्रीरामदूताय नमो नमः। ॐ मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। श्रीरामदूताय नमो नमः। ॐ मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। श्रीरामदूताय नमो नमः। ॐ मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। श्रीरामदूताय नमो नमः। ॐ मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। श्रीरामदूताय नमो नमः। ॐ मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। श्रीरामदूताय नमो नमः। ॐ मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। श्रीरामदूताय नमो नमः। ॐ मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। श्रीरामदूताय नमो नमः। ॐ मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। श्रीरामदूताय नमो नमः। ॐ मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। श्रीरामदूताय नमो नमः। ॐ मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। श्रीरामदूताय नमो नमः। ॐ मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। श्रीरामदूताय नमो नमः। ॐ मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः।
असुरनिकन्दन नमो नमः। श्रीरामदूताय नमो नमः। ॐ मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। श्रीरामदूताय नमो नमः। ॐ मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। श्रीरामदूताय नमो नमः। ॐ मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। श्रीरामदूताय नमो नमः। ॐ मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। श्रीरामदूताय नमो नमः। ॐ मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। श्रीरामदूताय नमो नमः। ॐ मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। श्रीरामदूताय नमो नमः। ॐ मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। श्रीरामदूताय नमो नमः। ॐ मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। श्रीरामदूताय नमो नमः। ॐ मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। श्रीरामदूताय नमो नमः। ॐ मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। श्रीरामदूताय नमो नमः। ॐ मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। श्रीरामदूताय नमो नमः। ॐ मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। श्रीरामदूताय नमो नमः। ॐ मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। श्रीरामदूताय नमो नमः। ॐ मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। श्रीरामदूताय नमो नमः। ॐ मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। श्रीरामदूताय नमो नमः। ॐ मारुतिनन्दन नमो नमः।
कष्टभञ्जन नमो नमः असुरनिकन्दन नमो नमः श्रीरामदूताय नमो नमः ॐ मारुतिनन्दन नमो नमः कष्टभञ्जन नमो नमः असुरनिकन्दन नमो नमः श्रीरामदूताय नमो नमः ॐ मारुतिनन्दन नमो नमः कष्टभञ्जन नमो नमः असुरनिकन्दन नमो नमः श्रीरामदूताय नमो नमः ॐ मारुतिनन्दन नमो नमः कष्टभञ्जन नमो नमः असुरनिकन्दन नमो नमः श्रीरामदूताय नमो नमः ॐ मारुतिनन्दन नमो नमः कष्टभञ्जन नमो नमः असुरनिकन्दन नमो नमः श्रीरामदूताय नमो नमः ॐ मारुतिनन्दन नमो नमः कष्टभञ्जन नमो नमः असुरनिकन्दन नमो नमः श्रीरामदूताय नमो नमः ॐ मारुतिनन्दन नमो नमः।